celebration hari yang 2 hari yang terakhir untuk korang sertai kami dan untuk anda menjadi salah seorang daripada 100 pemenang virtual yang bakal sertai kami pada 6 April nanti untuk sesi cabutan virtual secara langsung di LALAPORT BBCC Center. Hadiah-hadiah menarik menanti anda adalah hadiah utamanya Mini Cooper TV. Okay, so just make sure that you prepare your receipt right now to the redemption counter for you to have your chances for the second year anniversary celebration live lucky draw happening right on 6th of April, and we wish you as well, okay, to be one of our 100 lucky shoppers to be shortlisted to attend the live lucky draw happening on that day.